So for today, we continue with chapter 2, which is about capacitor and dielectric. Okay, you have three main subtopic. Subtopic 1, 2, and 3. Subtopic 1 is about capacitance and capacitor in series and parallel. Subtopic 2 is about charging, discharging, and then capacitor with dielectric for subtopic 3. So today we focus with subtopic 1 first, where it's about capacitors in series and parallel. Most of the calculation comes from here as well. Okay, so what is capacitor? Capacitor is the device that can store charge. So that is the main application for capacitor, to store charge. You can see capacitor almost in every circuit that is. Kalau macam sekarang kamu tengok mana-mana pun ada capacitor. Buka komputer ada capacitor. Aircon ada capacitor. Radio pun ada capacitor. And in terms of a circuit, we use a symbol like this, two parallel plate like that to represent capacitor lah. So we have one key quantity which is capacitance. Capacitor tu nama komponen tu, capacitance tu dia punya quantity. We use the symbol C. Capacitance by definition is actually ratio between charge on one of the plates over the potential difference across them. Okay, so over here it will accumulate charges. Charges akan terkumpul lah dekat salah satu terminal, and itu dia punya ratio tu, itu adalah nilai capacitance. The unit that we use for capacitance is farad. Farad ni ada maksud dia lah, jadi saya tunjuk maksud dia apa. And then the key thing here, if the V is constant, capacitance is directly proportional to Q. C is directly proportional to Q lah. So maksudnya the higher the capacitance, the bigger the charges. So maksudnya dia lagi senang nak bukan lagi senang, lagi banyak charges yang dia boleh store. Okay. Back to the main application, is a device that can store charge. Okay, dia bukan macam bateri, dia lain sedikit. Dia store charge, tapi nanti kalau kamu sambungkan balik dengan circuit, dia akan discharge. Nanti kita akan belajar charging dengan discharging tu. I will explain in details lah, in terms of microscopic punya electron punya motion tu. Okay, 1 farad tadi saya cakap 1 farad tu sebenarnya adalah change of 1 coulomb, charge of 1 coulomb stored on each conducting plates as a result of voltage between the two plates. Okay, ini adalah maksud untuk farad, itulah definition for farad. So actually in terms of symbols, is 1 coulomb per 1 voltage, which is equals to 1 farad. Dia tak ada apa pun, just a unit. Okay, this is the metal plate. So kalau kamu nak tengok in terms of 3D, kapasitor ni dia ada banyak bentuk. Kalau kamu tengok kat lab, biasanya dia ada dalam bentuk silinder macam tu, stripe and so on. Kalau ada eksperimen tu kau boleh tengok lah. Okay, tapi dia punya ideas dia is actually consists of 2 metal plates. Okay. Okay, antara 2 metal plate ni, okay, so kalau yang macam silinder tadi tu, sebenarnya dekat dalam silinder tu dia still ada 2 plate, cuma in between tu dia still ada dielectric material in between, tapi cuma dia dah dalam bentuk silinder. Maksudnya terjadi pusing macam tu. Anyway, the 2 metal plates ni, dia consist of, between the 2 metal plate dia ada insulator. Antara 2 ni ada insulator. Sebab apa? The main idea is that dia tak nak charge tu pergi ke tempat sebelah. So katakan kamu ada elektron dekat sini kan, dia don't want the electron to jump. Kalau dia dah start jump ke sebelah, itu maksudnya dia dah decay. So elektron akan terkumpul dekat one side. So kamu akan ada charge accumulated on one side lah. So in a way, dekat tengah-tengah dia nak letakkan insulator. So insulator we call over here is a dielectric materials lah, yang kita letak kat tengah tu. Dia ada banyak jenis, ada banyak
dielectric material, contohnya mica, ceramik or any insulator. Nanti kita belajar details dekat subtopik tu. Okay, the main equation yang for now yang kamu kena betul-betul tahu is this one. Okay, so far any question? No, Tak ada sir. sir. Okay, so ini baru dia punya introduction. Nothing much. Yang the main key formula yang tadi tu. Okay, so now kita proceed ke next one which is about capacitors in series and parallel. So, if you guys still remember, saya just tunjuk dekat sekolah dulu kamu ada belajar pasal resistor in series and parallel. So, kalau for example for resistor, this is just example. Nothing to do with this chapter lah. For resistor, kalau series, let's see if you have a circle like this. You have a resistor like that. So this one is in series. Kalau parallel, kamu ingat lagi tak ni? Sekolah dia kamu belajar. Ingat sir, ingat. Yes, sir. Parallel dia macam tu. This one is for parallel. Okay. The key thing here, dalam exam dia tak semestinya kasih yang dalam bentuk macam ni. Kadang-kadang dia kasih bentuk yang bengkok-bengkok. Okay. So the key thing here nak bezakan between series and parallel is that series ni dia sebenarnya tak ada junction. Maksudnya dia ada selekor tapi tak ada persimpangan. Itu kalau bahasa Melayu lah. So contoh junction yang saya cakap kalau dekat parallel, you can see that over here is the junction. Junction bila dia sampai junction, macam jalan kan, jalan tu split. Okay, yang ni dia cerita pasal current lah, ataupun wire ni dia bergerak and then dia split. Okay, bila dia split ada junction, itu adalah parallel. If not, dia series. Okay, kalau macam ni, okay, is this series ke parallel? Series. Series sebab Series. dia still tak ada junction, so masih lagi series lah. Kalau macam ni ke macam setengah lagi satu. Parallel. Dia dah yang ni sebenarnya combination of parallel dengan series. So dekat junction ni, between the two junction, this one ni adalah parallel. So yang this part is a parallel. Tapi between this dengan yang lain tu dia adalah series. Sebab kalau kamu tengok, ini dah jadi satu, dia jadi satu. So dia jadi series pula. Okay, nanti kita cuba tunjuk lagi lah. Nanti saya tunjuk lagi example. Just that I just want to remind you guys lah the difference between series and parallel. And the key thing here adalah junction ni. Okay, that's the key thing. Okay, now back to the capacitor. So this is capacitor in series. Okay, saya just buat contoh. Okay. Now I just want you guys to think about logics. Katakan logically, saya ada 10 elektron going out from here. 10 elektron tu dia pergi sini, dia pergi sini. So dekat C3 tu ada berapa banyak elektron? Faham tak soalan dia? Dia keluar kat sini 10 elektron, jalan 10 elektron tu sampai sini. Ada berapa banyak elektron dekat C3 tu? 10. 10 elektron. 10. Okay, good. Dekat C2 10 juga. 10 juga. 10 juga. Dekat C1 10 juga. 10 juga. So maksud macam ni, elektron ni ataupun charge, kita cakap pasal charge. Charge tu accumulation of electrons. So charge ni, as long as dia tak jumpa any junction, it will remain the same.
Selagi dia jumpa junction, nilai dia tu sama. Itu maksud dia. So in reality, elektron ni tak adalah go through. Dia tak adalah jalan terus. Dia sebenarnya dia sampai sini, 10 ketul, 10 kotel kat sini tertolak ke sana, and then 10 daripada sini tertolak ke sana, and 10 daripada sini tertolak ke sana, and so on. Nanti saya explain more in details lah dekat 1.2 and 3. It's just that the idea is that selagi yang datang tu 10, dia tak jumpa any junction, dia akan remain sama je. Sebab tu kita ada yang first statement yang saya tulis ni. Maksudnya Q total dia, which is Q yang keluar daripada power supply tadi, sama dengan Q1 equal to Q2 and equal to Q3. So as long as the circuit is in series, all Q are the same. Sama je dekat setiap komponen. Okay. Dia sama konsep dengan current. Okay, kalau voltage pula, dia sentiasa terbalik dengan charge. So kalau charge tu tambah, voltage tu sama. Kalau voltage tu sama, kalau charge tu sama, voltage tu dia jadi tambah, dia terbalik. Okay. Kalau kamu nak fikir logik dia, contoh logik dia, katakanlah dekat sini adalah 9 volt. So maksudnya power supply daripada bateri tu adalah 9 volt. So across here, total here should be 9 volt as well. Total. Okay. Tapi setiap satu komponen tu dia ada nilai dia sendiri. Maksudnya kalau dekat sini 4, so sini 3 volt, sini mesti 2 volt. Faham Tapi total dia 9. Ini kalau kamu nak fikir logik, dia dalam series, capacity in series. In fact, any komponen in series pun sama dia punya behavior. So kalau charge, dia will be the same, but the voltage is the addition for each component. Understand or not? Faham tak? Yes, sir. Faham sih. Okay, any question so far? No, sir. Tak ada sih. Okay, yang dia property ni sangat penting, memang sangat penting, sebab apa nanti kamu nak pakai dalam calculation. So kalau kamu tengok, jadi saya katakan saya derive, katakan saya nak derive lah. Saya rearrange C sama dengan Q over V ni. If I rearrange in terms of V, V sama dengan Q over C. So if I substitute back inside here, saya substitute dalam tu, dia jadi Q over C, Q over C, Q over C plus Q over C. Okay. Yang ni 1, so dia kena 1 lah. 2, 2, 3, 3. Ni total dia macam ni tau. C sama dengan Q over V kan. Kalau C dia 1, Q dia mesti 1, V dia mesti 1. Kalau C dia 2, Q dia 2, V dia 2. Kalau total, semua total, dia tak boleh bercampur. Itu pun kau kena ingat lah. So maksud dia, Q total tu sebenarnya adalah Q total lah. C total tu sebenarnya adalah C efektif. Dia sama maksud total capacitance in the circuit is basically the C effective, C yang main peranan lah. And since the charge is the same, kalau kamu tengok yang statement yang number 1 tu, Q total ni dia sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, akan cancel out those things, so it becomes 1 over C effective is equivalent to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, so if we want to calculate C effective, we have to use this formula. And if you notice, this formula is actually opposite to the resistance. Dia kalau resistor series, simply tambah. Kalau parallel, yang 1 per 1 per 1 per. Okay, so this one is actually the exact opposite of that. Okay, tapi benda ni biasa student tak ada masalah. This one student okay. Okay, normally student forget about these two. Okay, this is very important when you try to solve a problem relating to a circuit that consists of multiple capacitance. Nanti kita cuba buat soalan tutorial and then you can see how important this is. Tapi tolong ingat, kalau kamu faham konsep yang saya tunjuk tadi, charge tu, selagi dia tak jumpa junction, dia kekal, then you can understand. Sepatutnya tak ada masalah, tak ada complicated pun, simple je.
Okay, we try to see what will happen when capacitors in parallel. I try to bring this one down. So if this is a complete circuit, okay, then I will have, okay, now katakanlah saya ada charge QT from there, total 10 elektron, jalan sampai sini dia jumpa junction kan. Apa yang berlaku? Elektron tu berpecah lah. Okay, so dia separated. So bila dia berpecah, dia boleh jadi dekat sini 3 coulomb. Tadi berapa? 10 eh? 3, 5 coulomb, 2 coulomb. Faham ke tidak? Faham sih? Faham. Sebab dia jumpa junction, dia separate. So kamu dah tak boleh cakap dia sama. So in fact dia adalah hasil tambah. So elektron dia, charge dia akan jadi tambah lah. Q1 plus Q2 plus Q3 masih lagi total. Maksudnya bila dia keluar balik kat sini, dia bertemu balik, dia bergabung balik, dekat sini dia keluar, masih lagi 10. Dia masuk berapa, dia pecah, padahal bila dia at the end of the junction, dia keluar, dia pecah balik. Okay, that's the key concept. So obviously the voltage will be the opposite of that. So voltage nak tengok sebenarnya, kalau ini adalah 9 volt, so ini across the same thing, so setiap satu ni pun 9 volt. Q1, Q2, C1, C2, C3 sentiasa 9 volt. Itu maksud dia lah. Biasanya saya hafal yang charge, yang voltage tu dia the exact opposite of that. Kalau yang tu tambah, lagi satu sama. Kalau yang tu tambah, kalau yang tu sama, yang lagi satu tambah. Okay, so again we still have the C equals to Q over V. If I rearrange in terms of Q, then I have CV. So substitute inside here, I will get CV, 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 CV. Okay, ni 3, 2, 2, 1, 1. Total efektif. Sebenarnya total, kita pakai simbol efektif. Okay, since the voltage is the same, I can cancel out that one. So you left with C effective equals to C1 plus C2 plus C3. Okay, any question? Tak ada sih. Okay, okay. Again, ini sebenarnya tak ada masalah lah. This is the normal things. Okay, ini yang student biasa terlupa. Dia kata lupa kalau dia tak tahu tu maksud tak faham lah tu. Okay, the difference saya just nak simpulkan dekat sini. So hasil dapatan yang last kali tu yang pasal C efektif. One over C. Ya ni kalau yang kira ni, kalau biasa student salah sebab dia terlupa nak invertkan balik. Kita tukar satu per kan, so dia terlupa nak cari yang bawah sahaja. Anyway, yang key important thing pasal charge, kalau series charge dia sama. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, because there is no junction. Parallel have a junction, so Q total equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Voltage is the exact opposite of that, which is V total. Kalau yang tadi tu sama dengan, atas dia sama dengan, yang this one tambah lah. Kalau yang tu tambah, this one will be equal. V. Okay, so before we go further, there's one more quantity that you need to know, which is about store energy in a capacitor. Okay, normally in exam they just ask you to calculate, okay, but you still have to go through the derivation. You can go through the lecture notes, dia ada integration, and then bila dia integrate tu, the first thing yang dia dapat yang ni, dia relate dengan work
work yang dilakukan ke atas charge, untuk gerakkan charge tu, untuk accumulate charge, becomes the stored energy. Okay. So the first equation that you get is stored actually. Ya, tapi biasanya saya akan find kat tengah ni. Equals to half CV square. This is the most common one that I normally use. And then you know that C is equals to Q over V kan. So if I substitute C ni dalam ni, then I will have C ni lah jadi Q over V. Potong-potong jadi half VQ. Sama dengan bawah ni. Okay. Kalau saya nak masukkan nilai V tu pula, saya bawa naik V. So saya dapat V sama dengan Q over C. Saya masuk dalam ni, jadi Q square over C square. Potong C. Yang this one loops macam yang atas tu. So sebenarnya yang tiga-tiga ni benda sama. Dia just derive daripada yang pertama ni, dia masukkan yang ni, dapat yang tu, masukkan yang tu, dapat yang tu. Sama je. So you can choose any of these formula. And normally memang dia sekira je. Calculate dia and store in the capacitor. Ambil dia ni formula, masuk nilai, sepatutnya dapat unit ubi hijau lah. Kalau kamu perasan dia ada pair of information. So ini Q dengan V, C dengan V, C dengan Q. So kamu pilih lah mana yang diberi, then you can solve. Okay, ada soalan tak before kita cuba buat example? Okay, kalau tak ada soalan, kita cuba buat example. So this one is a question from the tutorial book, question number 6. Potential difference of 24 volt supply across a capacitor. The charge on the capacitor is 120. What is the capacitance of the capacitor? Okay, 24 volt tu. This one represent quantity apa? V. Nak pakai simbol apa? V, okay, very good. Dan 120 microcoulomb tu? Simbol? C. Ya. The charge. So, charge apa simbol? Q, okay. Q C. Q. Saya kadang tertukar sebab apa? Sebab saya nampak dia punya unit ni. Saya cakap unit dia, tapi kemudian Q yang tersedia adalah V voltage. So coulomb is charge lah. Soalan nombor 1, what is the capacitance of the capacitor? So dia nak cari apa? Quantity apa dia nak cari? Dia nak cari kapasitor. C. Yes. So nak pakai formula apa? C sama dengan Q over V. Kan senang ni. 120 24 5 dalam 10 begitu. Unit dia apa ni? Capacitance. Farad. Yes. Okay. Yang Farah 6B, the potential difference across the capacitor is then increased. How is the charge on the capacitor affected? Kamu bayangkan kamu ada kapasitor ni. Jadi kamu ada kapasitor. Okay, dia increase dia punya potential difference. Maybe dia tambah satu lagi battery. Charge tu jadi apa? Charge bertambah sir. Okay, good, very good. So, kapasitor bertambah ke tidak? Kapasitor ni. Berkurang. Okay, kapasitor Tak. berubah tak dalam circuit? Tak berubah sir. Tak Okay, dia macam ni. Kapasitans ni, kita belum belajar. Kita akan belajar dekat satu topik tu. Tapi dia ada satu formula. C sama dengan epsilon A over D. Okay, maksudnya nilai kapasitans tu dia hanya bergantung dengan area D dengan epsilon. So saya try lukis kapasitans tu. So in terms, kalau lukisan dia macam 3D, dia ada dua keping kan. Okay, yang area dia tu is actually the surface area here.
This is your A. Okay. The separation between the two plates tu dia punya D. Eh? And then yang in between ni dia punya epsilon tu. Hmm. This is your epsilon. Epsilon ni adalah dielectric material. Dia a constant. It depends on dielectric material. Dia adalah constant. Dia depends dengan type of material. Contohnya mica ada satu nilai. Apa lagi tadi? Glass ada satu nilai. Contohnya water ada satu nilai. Okay. So capacitance dia hanya solely dependence on tiga kuantiti ni. Okay. Selagi tiga ni tak berubah, okay, kapasitas dia akan remain the same. Unless ditambah lagi sebiji kapasitor lah, itu cerita lain. So sekarang ni kapasitas tu tak berubah, dia remain the same. Dia just naikkan dia punya voltage. So you know that C sama dengan Q over A. Sepadan tak confuse. Apa benda saya tulis ni? C sama dengan Q over B. Since dia punya C tu constant, so I can rearrange. This is a constant. Okay. Therefore, V is directly proportional to Q. Okay. If V is increased, kamu jangan buat error kamu kena tulis Q dia pun naik. So, voltage higher, lagi banyak charge terkumpul dekat plate. Higher charge accumulated. Okay. And the last question yang D itu dia kata capacitance of the capacitor affected. Okay, yang ni macam dah menjawab tadi soalan ni. So, apa jawapan dia? Yang dua tu. Not How is the affected. capacitor? Yes, good. Capacitance constant, not affected, doesn't change. Semua boleh. Okay, good. Now to the next question. Question number 8. Calculate the equivalent capacitance of the arrangement of the capacitor shown in figure 2.1. Okay, ini series ke parallel? Series dengan parallel. Okay, very good. Dia series dengan parallel. Dia contain both. Okay. So, kalau kamu dapat circuit macam ni, benda pertama kamu kena buat, kamu label. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, kamu replace balik. Yang ni macam boleh ikut. Buat terus. So, lepas tu kamu kena identify junction dia. Kalau ada lah, identify. So, kalau ada junction, dia adalah parallel. Tapi yang ni tak ada junction. So, ini adalah series. Tapi ini adalah parallel. Okay, so, kamu nak selesaikan mana dulu? Junction dulu. Selesaikan Bagus, parallel yes. dulu baru jadi series. Betul, correct, very good. So, basically, you can solve this one first. Macam mana kamu nak tahu mana nak selesaikan dulu ni? Biasanya based on experience jugalah. So, kalau kamu dah biasa buat, kamu tahulah. This will be your first step. Okay, if you solve the first step, then sepatutnya kamu akan dapat gambar rajah kamu now becomes something like this. Okay. C1 tu masih C1, C2 masih C2, cuma C3 dengan 4 tu dah bergabung. Macam ni. Okay. I strongly suggest you to redraw. Setiap kali kamu selesaikan, kamu redraw, kamu buat satu step kan, kamu redraw, and then kamu boleh nampak clearly. So, biasanya soalan ni nak suruh cari voltage, suruh cari charge. So, each step of this, you really have to do it one by one. Okay, we do the step 1 first. The first step. The first step di dalam parallel. So, parallel nak selesaikan tambah biasalah. C34 tu sama dengan C3 tambah C4.
So C3 is equals to 5, C4 is equals to 4. Should get 9 times 10 to the power negative 6 farad. Okay, that's for your first step. Okay. Second step, sebut sini lah. Skill just one C effective lah. Tak kisah dulu boleh. Okay. So this one become 1 over C1 tambah 1 over C2 tambah 1 over C3 4. So you have 1 over 2. That's 1 over 1. Okay, so terlupa nak tulis. That's 10 6. Okay, that's C1, 2, 3, 4. Okay, cuba tekan kalkulator kamu. Berapa kamu dapat? Dapat C efektif dia 18/29. Kalau dalam perpuluhan? Kalau dalam perpuluhan 0.62 Eh, 0. ya ke? Sorry. Macam, suara kamu macam breaking sikit. Yang lain dah bawah. Betul sir, betul. Dia dapat Sama eh? sama-sama. Okay, so dapat 6.2 or 0.62 microfarad. Okay, biasanya student kalau dia yang jenis scalers, dia akan kira satu persatu belah kanan ni kan. Lepas tu dia terlupa nak terbalikkan yang ni atas. So dia terlupa nak flipkan lah. So dia end up dia akan tulis macam 1.61 darab 10 kuasa 6. So biasanya kapasitans ni, kapasitor ni nilai dia around micron. Kadang-kadang negatif 7, kadang-kadang negatif 8, negatif 9, kadang-kadang negatif 5. Tapi dia mesti negatif lah biasa nilai dia. So kalau kamu dapat macam positive 6, you know for sure calculation kamu ada problem. Okay, so kamu kena recheck lah calculation. Sayang lah sebab biasanya soalan kapasitor nanti kan dia nak bawa ke bawah lagi kan. So dia, kalau dah salah kat atas dia susah sikit. Nak salah dia. Ni. Okay, so the trick dekat sini tadi kalau saya nak ingatkan balik lah. Step number 1 tu kamu buat so that kamu boleh simplify dia punya diagram tu. Kamu buat yang paling senang. Mana yang kamu nampak tu kamu boleh terus gabung terus. And then kamu lukis balik, lepas tu kamu selesaikan. Okay, ada soalan ke tak? Tak ada sih. Okay. Now we try one more Soalan je. question. Try soalan nombor 9. Question number 9. Okay, 3 capacitor C1, C2, C3. 3, 2 dengan 5. So dia actually cakap in sequence lah 1, 2, 3 kan. So it means that one is for C1, C2 and C3 lah. Just label kat sini. Calculate the equivalent capacitance. So dia nak C equivalent, C effective lah. So macam saya saya kalau saya nak jawab exam jawab soalan, saya dah terbiasa tengok kapasitor tu saya tu berdiri tau. Kalau kamu perasan C1 dengan C2 tu macam tengah baring. So biasa saya tak biasalah. So saya first ni saya buat, saya rearrange. Saya akan letak saya punya bateri tu ataupun power supply tu dekat bawah. Okay, so basically saya akan gerak daripada positif ni lah. Gerak, jumpa the first capacitor. Kapasitor tu saya akan tegakkan dia. Berdiri tegak lah. Ni. Baik. Okay, normally saya delete tadi. Saya tegakkan kapasitor saya. Ini adalah C3 which is equal to 5 microfarad.
Okay, lepas tu dia jalan lagi. So from here dia jumpa the first, itu dah lukis. Lepas tu dia keluar daripada sini, dia jumpa satu junction. Okay. Kalau nak senang boleh highlight sikit. Junction ada berapa banyak. So junction tu masih sama. Dekat junction tu dia berpecah. Separated into two. So from there separated into two. Satu tu C2, satu tu lagi adalah C1. Mana tahu bawah tak kisah. Tapi kalau korang perasan saya tegakkan ni kapasitor tu. Saya tak biasa kalau dia baring. Okey, ini yang pertama tu. Yang kedua ni yang bertemu kat belakang ni pula. Okey, lepas tu dia keluar, jumpa balik yang asal. Okay, saya ulang sikit. So dekat junction merah ni, okay, dia berpecah kepada two. Dia split. Satu ke situ, satu lagi ke situ. Satu tu dia pergi C2, another one go through C1. So C1 and C2, saya lupa tulis C2. Okay. And then after dia going out from C2 dengan C1 ni, dia dah keluar, dia berjumpa dekat point blue tu. So blue junction tu, kita dikir balik. And from there, dia connect back to negative. Okay, if you do it like this, most likely memang senang nak jawab. So step ni untuk memudahkan jawab. Okay. So now kalau kamu nampak macam ni, kamu nak kira C equivalent, apa yang kamu nak gabungkan? Mana yang nak selesaikan dulu? Selesaikan dulu C3, C1. Bukan. C2. C1, C2. Yes. Sebab itu paling C2, senang nak combine. C1. So if you do it like that, kita selesaikan ni. Okay. If you combine C1 dengan C2, nanti kamu akan dapat something like this. Sedikit. Okay. So you left with C3, C12 tu dah bergabung, and then power supply 3 volt. Okay. It's really important for you to draw setiap satu ni. And then this is your step tu lah. Sebab apa? Sekejap lagi kita nak cari charge yang potential different. This diagram will be very important. Okay, let's take first. Equivalent capacitance, you want to find C12, itu adalah parallel. You simply add C1 dengan C2. You should get 3 plus 2. Kalau saya ada salah betul kan saya terlepas pandang. So 3 plus 2 is equals to 5 times 10 negative 6 farad. Okay, this one is for step 1. And for step 2, you can solve using 1 over C1, 2, 3. Dia sekarang ni dah series lah. So 1 over C3 plus 1 over C1, 2. So C3 tadi adalah 5, 1 over 5
tambah 1 over 5. You got 2 over 5, 1 over 5, 1 over 5, 2 over 5, 2.5. Can somebody check betul ke tak ni? Betul ke? Betul, eh? So Betul this is sir. C equivalent ataupun C effective kamu, and this is the total C. Equation number B, dia kata charge on each capacitor. Question number C, dia tanya potential difference across each capacitor. Okay, most likely kalau kamu nak selesaikan dalam exam, charge dengan potensi ni dia berkait. Okay, most likely kamu akan selesaikan bersama-sama. So cadangan saya, B dengan C tu kamu buat yang B dulu. Okay, nanti C tu kalau jawapan dia dah dapat dekat B, kamu just list down dia. So akhir jawapan B list downkan total charge, akhir jawapan C kamu list downkan total charge. Jadi saya tunjuk macam mana. So back to this example, dia nak cari charge on each capacitor. Cara yang paling senang yang saya terangkan sekali dulu. Okay, if you look at the step number 2 ni, katakan saya ada Q total keluar daripada sini kan. Bila dia lalu dekat sini, charge dia berubah tak? Tak berubah sama. Tak berubah, okay. So maksudnya saya boleh cakap yang saya copy dalam ni ya. I just copy everything. Tak naik turun. This is over here. Okay, so maksudnya I can say that Q total is equal to Q3 is equals to Q12. Agree or disagree? Agree. Agree, eh? So as long as I can find the Q total, then I can straight away know my Q3. Okay, if I want to find Q total, then this one you have to use a different formula. Formula apa nak pakai? Q Formula sama asal dengan sekali. CV. Okay. Dia daripada C equals to Q over V, I can rearrange Q dia jadi CV. Very good. Okay, tapi ingat, if you are talking about Q total, V ni V apa? V total. Yes, V total ataupun V terminal. C ni pun C total, which is C123 lah. Kita ikut simbol yang sama. So Q total C123 V total. So 2.5 times 10 negative 6. Voltage dia adalah 3. 7.5 times 10 negative 6. Unit dia adalah coulomb. Ini adalah total charge, which is equivalent to Q3. Selesai satu. Okay, now the next part you want to find Q2 dengan Q1. Kamu ada Q1 tu, tapi kamu mesti kena cek Q1 dan Q2 tu lah separately. Okay, macam saya cakap, Q dan V ini dia datang sekali. Maksudnya, kalau saya letakkan ini sebagai V total, which is 3 lah. So V12 dengan V3 dia sama ke tambah? Tambah. Tambah. So V total sama dengan V3 tambah V12. That's why saya cakap bila kamu lukis macam ni, dia memang nampak. Kalau kamu tak lukis, which is kamu biarkan dia macam ni, kadang-kadang dia tak nampak. Boleh nampak, kadang-kadang tak nampak lah. So if you want to solve this one, V total is given. V3 kamu tak tahu, V12 pun kamu tak tahu. Sebenarnya kamu nak cek V12. Sebab kalau kamu ada V12 tu, then you know that V12 kat sini sama dengan V12 kat sini. Ada C, kamu boleh cari Q. Kita nak cek Q kan sebenarnya kan. So kita boleh cari V3 dulu. Macam mana? Pakai formula sama juga.
C sama dengan Q over V, tapi kita nak cari V. Pembiasan tu. Yes, Q over C. We are talking about 3 3 3 3 3 3 3. So V3 tadi adalah kita nak cari, sorry. Q3 adalah sama dengan Q total tadi kan, 7.5 dan negative 6. C3 berapa? 5 5. Betul? Betul lah, C3 5. So 1.5. Betul? Apa? 1.5. Okay, 1.5. Okay, correct. 1.5 volt. Okay, maksudnya kalau ini adalah 1.5 volt, straight away kamu tahu yang ini sama dengan apa? Kalau congak. Dapat 1.5. Yes. Sebab apa? Total dia 3, tolak 1/5 tinggal 1/5. Kalau total 3, tolak 2, tinggal 1. Dia macam tu. Sebenarnya kamu masuk balik dalam formula ni. So, V12 sama dengan V total minus V3, which is 3 minus 1.5 equals to 1.5 volt. Okay, now I'm going to copy this diagram again. Okay, now I want you guys to refer to the first diagram. Okay, you know that the voltage here V12 is equals to 1.5. Okay, maksudnya V1 sama dengan berapa? V2 sama dengan berapa? Adakah tambah ataupun sama? 1.5. Yes, Sama. okay, very good. Sama. Very good. So V12 sebenarnya adalah equal to V1 tambah, equals to V1 equals to V2. Sebab dia across the same thing. So cara contohlah kamu tengok. Saya suka sangat susun dia macam ni. Capacitor menegak. So everything senang nak tengok. Which is equals to 1.5. So if I want to find my Q1, C sama dengan Q over V. C1, Q1, V1. Q1 is equals to 3. V1 is 1.5. Sorry, C yang diberi salah. Padam. Kita nak cari Q. So saya susun dulu. Q1 sama dengan C1 V1. So Q1 sama dengan 3. So I got here is apa ni? 4.5. 4.5 microcoulomb. Okay, very good. That one's for Q1. And then Q2, you can use the same formula. Kamu boleh pakai formula yang sama, which is Q2 sama dengan C2 V2, ataupun kamu boleh tolak je lah. Maksud tolak tu, mana nilai tadi? Kita tahu total Q dia adalah 7.5. So yang datang ni 3.5 kan. So 4.5 dah pergi dekat bawah ni. So the other one would be tolak lah 3. Jadi kita cuba tengok dapat tak 3 microcoulomb. Okay, back to this one. C2 dia adalah 2 microfarad. V dia masih lagi 1.5. So I got 3 microcoulomb. Sama macam cara yang tadi tu lah. So mana-mana pun boleh, tak kisah. So macam saya cakap, dah habis ni kamu list down balik Q1, Q2, Q3, berapa nilai dia.
Sebab nak bantu mudahkan pemeriksa. Yang pemeriksa nampak bawah ni betul, tanda terus betul. Mana lagi Q1 tu? Q3 sama 7.5. 70. Okey. Thank you. Okay, that one's for charge. Kalau voltage pula, soalan C dia nak cakap voltage for each component. V pun saya dah dapat V1 sama dengan V2 sama dengan 1.5 volt. So list down dia. V1, V2 1.5 volt, 1.5 volt. V3 pun kebetulan 1.5 volt. Tak semestinya tapi kebetulan.